Šta je to što nagoni jedno živo biće da prkosi vremenu? U svetu koji se stalno menja, gde su obećanja često kratkog veka, jedna priča iz starog Tokija stoji kao spomenik onome što je neuništivo. Danas ne pričamo samo o psu, pričamo o sili prirode koja je odlučila da smrt nije dovoljan razlog za rastanak. Hachiko, zlatni pas rase Akita, postao je više od ljubimca. Postao je ogledalo u kojem je Japan video svoje najbolje vrline, čast, strpljenje i nepokolebljivu odanost. Ali, da bismo zaista razumeli težinu njegovog 9-godišnjeg čekanja, moramo se vratiti na sam početak, u snegove severnog Japana, gde je sve počelo u tišini jedne farme. Novembar 1923. godine u malom mestu Odate na farmi porodice Saito rođeno je štene koje je po svim standardima bilo savršeno. U to vreme rasa Akita Inu bila je na rubu izumiranja i svaki čistokrvni pas smatran je nacionalnim blagom. Profesor Hidesaburo Ueno, čovek čije je srce još uvek nosilo ožiljke od gubitka prethodnih pasa, odlučio je da pokuša još jednom. Put od Odatea do Tokija bio je surov. Štene je provelo 2 dana u hladnom, mračnom vagonu. Kada je sanduk otvoren na stanici u Tokiju, radnici su mislili da je pas uginuo. Profesor ga je odneo kući, grejao ga svojim kaputom i hranio ga mlekom na kašičicu danima. Taj trud, ta borba za život, stvorila je vezu koja je bila jača od običnog odnosa vlasnika i psa. Život profesora Uena bio je hirurški precizan. Kao šef katedre za poljoprivredu, on je bio stub zajednice. Njegova supruga Jaje i njihovo osoblje svedočili su nečemu neobičnom. Hachiko nije spavao u dvorištu, već često u kući pored profesora. Njihova jutra su bila ritualna. U 8 sati ujutru krenuli bi ka stanici Shibuya. Prolazili su pored male pekare i stizali do perona. Hachiko bi sedeo i posmatrao kako profesor kupuje kartu. Tek kada bi voz nestao u daljini, Hachiko bi se polako vratio kući. Bez jednog sata, bez ikakvog signala, Hachiko bi se budio iz dremeža u 14:45 minuta i kretao ka stanici. Prodavci su počeli da navijaju svoje satove po psu. Ta rutina bila je srce njihovog života punih 15 meseci u Tokiju. Tog jutra, kažu svedoci, Hachiko je bio uznemiren. Skakao je na profesora, lajao više nego obično, kao da je pokušavao da mu kaže da ne odlazi. Profesor ga je pomazio, obećao mu poslasticu po povratku i ušao u voz. To je bio poslednji put da su se njihove oči srele. Usred predavanja, profesor se srušio. Njegovi studenti su pritrčali, ali smrt je bila trenutna. Dok je u univerzitetskoj sali vladao haos, na stanici Shibuya vladala je tišina. Voz u 15 sati je stigao, pa u 16 sati, pa u 17 sati. Hachiko je sedeo, nepomičan kao stena. Putnici su se proredili, ulične svetiljke su se upalile, a on je i dalje gledao u vrata. Te noći, prvi put u životu, Hachiko nije spavao kod kuće. Čekao je na hladnom betonu, verujući da je voz samo malo zakasnio. Narednih nekoliko godina bile su najteže. Jaje, profesorova supruga, morala je da se iseli iz kuće jer nije bila zvanično udata za profesora po tadašnjim zakonima. Hachiko je premeštan kod rođaka, pa kod Baštovana Kobayashija u Asakusu, kilometrima daleko od Shibuya stanice. Ali Hachiko nije prihvatao novu sudbinu. Svakog popodneva on bi bežao. Pešačio je kroz opasne tokijske raskrsnice, izbegavajući automobile i tramvaje, samo da bi se vratio na svoju tačku. Lokalni mangupi su ga gađali kamenjem, a skitnice su mu otimale hranu. Njegovo krzno, nekada sjajno i zlatno, postalo je prljavo i puno ožiljaka. Jedno uvo mu je klonulo zbog ujeda drugog psa, ali ništa od toga nije bilo važno. On je postao duh stanice, senka koja podsjeća ljude na prolaznost, ali i na večnost. Hirokichi Saito, predsjednik društva za očuvanje japanskih pasa, prepoznao je staru Akitu na stanici. Napisao je emotivan tekst koji je potresao Japan. Odjednom, Hachiko više nije bio lutalica koju treba terati. Postao je Chuken Hachiko, verni pas Hachiko. Ljudi su dolazili iz drugih gradova samo da ga pomaze. Ali Hachiko nije mario za slavu. On je i dalje tražio samo jedno lice u masi. Godine 1934. podignuta je njegova statua. On je bio tamo. Sedeo je pored sopstvenog bronzanog odlivka, zbunjen pažnjom. Poslednja zima, 1935. godina, bila je najsurovija. Hachiko je bio star, skoro slep, sa teškim artritisom. 8. marta pronađen je u sporednoj ulici. Hachiko je konačno zatvorio oči, a legenda kaže da je u tom trenutku, na onom svetu, voz konačno stigao i profesor ga je pozvao po imenu. Danas, stanica Shibuya je najprometnija stanica na planeti. Hiljade ljudi svake minute prođe pored bronzanog psa. On više ne čeka u samoći. Njegova priča prešla je okeane. Snimljeni su hollywoodski filmovi, napisane su 100
stotine knjiga. Zašto? Zato što nam Hachiko poručuje da negde u ovom haotičnom svetu postoji odanost koja se ne može kupiti i koja ne prestaje kada srce stane. On nas uči da je čekanje najviši oblik ljubavi. I zato, sljedeći put kada budete negde kasnili, setite se Hachika. Setite se psa koji je čekao 10 godina, jer on i dalje sedi tamo, u našim srcima, kao večni čuvar najlepše ljudske osobine, vernosti. Hvala vam što ste bili uz nas. Lajkujte i kliknite subscribe za još zanimljivog sadržaja.